Y tenía varios mensajes para transmitir en este día. I had many messages to transmit today. Pero el Señor puso un mensaje que podría tener otra explicación, pero quiero darle algo más en este día. The Lord placed on my heart this message that could mean something else, but I want to kind of give you a different point of view. El título del mensaje es Los que se unen al Señor. The title of the message is Those Who Unite with the Lord. Repita conmigo, los que se unen al Señor. Repeat with me, those who unite with the Yo quiero Lord. que leamos juntos Isaías 40:31. I want to read together with you Isaiah chapter 40, verse 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Levantarán alas como las águilas. They shall mount up with wings like eagles. Correrán y no se cansarán. They shall run and not be weary. Caminarán y no se fatigarán. They shall walk and not faint. Oramos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, que esta palabra que hemos leído that this word we read penetre en nuestro espíritu. would penetrate our spirits. Que el soplo de tu espíritu That the blowing of your spirit haga que esta palabra traiga fruto a nuestra vida. would make this word bring fruit in our life. Y también, Señor, que cambie nuestra mente, And Lord, that this would also que change cambie our nuestra minds, manera de pensar, change our way of thinking, porque somos transformados por el Espíritu. because we're transformed by your spirit. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Este es un texto que yo lo he predicado de diversas maneras This is a text that I've preached in many different ways, y me gusta tanto este texto de Isaías. and I like this text so much. No sé a cuántos el Señor les ha traído ánimo y fuerzas a través de este texto. I don't know to how many of you the Lord has given you strength through this verse. Yo creo que lo subrayé en mi Biblia, pero desde que era una jovencita. I think I started highlighting this verse in my Bible ever since I was a young person. Pero en este día quiero ir un poquito más profundo But today I want to go a little bit deeper today. y voy a volver a predicar sobre este texto. And I'm going to preach over this again. Pero vamos a ver el significado en este día de otra manera. But we're going to look at the significance in a different way. Nosotros acabamos de leer que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. We just read that those who wait on the Lord shall renew their strength. Y a nadie nos gusta esperar. ¿O a alguien le gusta esperar? And I don't think anybody likes to wait. Or does anybody like to wait here? No nos gusta esperar. Nobody likes to wait. A los niños no les gusta esperar. The children, they don't like waiting either. Fíjese, un bebé cuando tiene hambre y quiere comer, And we look at a baby, when they're hungry, they want to eat right away. pues el bebé no se va a callar hasta que le den de comer. Well, the baby will not be quiet until they give it food. Aunque usted le diga, espera, espera, que ya viene tu comidita. And even if you say, wait, your food is El coming, bebé no entiende the razones. baby doesn't reason. No le gusta esperar. He or she doesn't like Y a to wait. nosotros tampoco. And we don't like to wait either. Ahora, espiritualmente, esperar no es quedarme sentado. But now, spiritually speaking, waiting is not just sitting down. Espiritualmente, esperar es estar quieto con expectativa. Spiritually speaking, waiting is being still, but waiting with being expectant. Y estoy expectante porque algo va a llegar en algún momento determinado. And I'm expectant because something will come my way in a determined time. La palabra esperar es la palabra paciente. The word wait is a synonym of being patient. Y cuando vamos al doctor se nos llama paciente, ¿verdad? And when we go to the doctor, they call us a patient, right? Y esa palabra tiene que ver con tolerancia, con resignación, con resistencia. And that word has to do with resistance, with tolerance. Y el paciente tiene que estar esperando que el doctor lo llame. And the patient has to be waiting for the doctor to call him. Debe tener paciencia. They must have patience. Yo no sé a cuántos nos ha pasado que de repente el doctor, especialmente en nuestros países, el doctor se salta el nombre de un paciente por error y usted está sentado ahí esperando y resulta que no lo llaman. I don't know if it's happened to you in your doctor's office or maybe back at home, that when the doctor skips your name and he goes to the next person. Hasta que esto pasa a veces en emergency room. This happens sometimes in the emergency room. Hasta que de repente usted va a reclamar y dice, perdón, que fue un error. And so you go to the counter and you tell them, hey, I was next.
y nos sentimos say, un "Sorry, poquito it was an error." incómodos. And we feel a little uncomfortable, right? Algunos hemos esperado promesas de Dios por años. Some of us have waited from promises from the Lord for years. Hemos adoptado promesas de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. We've adopted certain promises of the Lord for our lives, for our children, and for our generations. Y algunos hemos recibido palabras proféticas y estamos esperando que se cumpla. Hace poco prediqué un mensaje entre la promesa y el cumplimiento. No sé si se acuerdan. And some of us have received a prophetic word, and we're waiting for that promise to come to pass. And we just preached about this not too long ago, between the promise and the blessing. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje entre How la many promesa y el remember? cumplimiento? That preaching, Como dos. Bueno, lo voy a traer About de nuevo, two como or 4. about 4. Lo voy a traer de nuevo para que se lo aprenda de memoria. We're going to preach it again so you can memorize it. Porque sabe que de escuchar y de escuchar uno termina aprendiendo los mensajes de memoria. Because when we listen over and over again, we end up learning. Y the yo quiero message. que usted predique. And I want you to preach. Así que si se lo aprende de memoria mis mensajes, cuando predique la 4ª vez ya puede decir que es suyo. So when you hear this message over and over, the 4th time where you preach, you can say it's your message. El ser humano en general no tiene paciencia para esperar. The human being, in a certain general, they don't have patience to wait. ¿Y cuál fue la intención original o el significado de este pasaje bíblico? So what was the meaning or significance of this biblical passage? Usted leyó junto conmigo allí en Isaías, los que esperan en Jehová. We just read in the book of Isaiah that those who wait on the Lord. Y en hebreo, esta palabra, la palabra que se usa para esperar en hebreo es kavá. And the Hebrew word is kavah. Y kavá tiene un significado literal y un significado simbólico. And kavah, meaning wait in Hebrew, it has a certain significance. El significado literal de kavá es atar, torcer juntos los hilos de una cuerda. The literal translation is to bind, to hold up something. Y yo necesito que usted piense en esta frase porque todo el mensaje tiene que ver con esto. And I need you to keep this word in your mind because the whole message revolves around this. Que esperar en hebreo, uno de los significados es la palabra kavá, que significa atar o torcer juntos los hilos de una cuerda. And kavah could mean to bind together or to intertwine ropes to make one. Entonces, ¿qué significa esta palabra kavá? So what does the word kavah mean? Atar, To bind torcer juntos los hilos de una cuerda. or bind together the ropes. ¿Cuántos se van a acordar de esto? How many of you remember this? Repita conmigo, atar, Repeat with me. Bind, torcer juntos los hilos de una cuerda. twist together the ropes. O sea que está hablando de unir. So it's speaking about uniting with. Y el significado simbólico de la palabra kavá es esperar, tener esperanza, aguardar. And the symbolic meaning, it means just to wait, to be still. Entonces wait los for. que esperan a Jehová se atan, se unen a Jehová. So those who wait on the Lord become in union with the Lord. ¿Cuántos me van siguiendo? How many of you are following me? Y estos que se atan y se unen al Señor, estos son los que tendrán nuevas And fuerzas. those who bind themselves, intertwine themselves with the Lord, those are the ones who will receive strength. ¿Verdad que cambia el significado? Porque The esto no significance es para changes. todo el mundo. This isn't just for the whole world. Esto es para los que se unen al Señor. This promise is for those who are in union with the Lord. Los que esperan Those who wait son los que se atan, los que se unen al are Señor. the ones who intertwine themselves with the Lord. Y esos son los que tienen las nuevas And fuerzas. those are the ones who receive new strength. ¿Cuántos queremos esas nuevas fuerzas? How many of us want the new strength? Entonces sabemos cómo tenemos que estar con el Señor. So we know how we must be with the Lord. Y Dios, estamos hablando de hilos de una cuerda, estamos hablando de artesanía, y Dios es un artesano, ¿verdad? We're speaking about artists. We're speaking about intertwining cords together. And God is an artist. Y Dios selecciona el hilo o la hebra o la fibra
para unirse a Él. And God selects the fiber or the cloth or the material that He's going to use to be in union with Him. O sea, de la misma clase de Él, de la misma calidad. So the same quality. Y usted va a decir, ¿pero cómo? So you're going to say, how? El Señor nos hizo a imagen y semejanza suya. Scripture teaches us that He made us to His likeness. Somos de la misma calidad que We Él. are of the same quality as Him. Él nos hizo. He made us. Y siempre me gusta decir, tenemos su ADN. So I like to say we have His DNA. Si es que nos atamos y nos unimos a Él. That's if we bind ourselves and unite ourselves with Him. Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. The book of Ecclesiastes teaches us that the rope of 3 cords does not break easily. Siempre uso este ejemplo. Le pedí a Jessica que me ayude porque no encontraba el mío. I asked Jessica to help me with this, but I always reference this. ¿Cuántos saben qué es esto? How many of you know what this is? ¿Qué es esto? What is it? Amén. Este es cordón de 3 dobleces. Esto se usa mucho en la ceremonia, en las bodas judías. Y cuando yo leí allí en Eclesiastés 4:12, porque nosotros en nuestra comunidad hispana estamos acostumbrados a usar otras cosas. And this is a rope of 3 cords, and usually in our Latin tradition we use other significance, but this is from the Hebrew, actually. Y empecé a investigar y me metí a internet And I began to investigate, and I went onto the internet, y encontré este cordón de 3 dobleces. and I found this 3 braided cord. Son 3 cuerdas, It's 3 separate cords, una dorada que representa a a Dios, gold that represents God, una blanca que representa a la novia o esposa the white one that represents the bride, y una morada que representa al novio o esposo. and the purple one which represents the husband. Entonces, en un momento de la ceremonia de boda, yo les hago trenzar estos And cordones. so in a certain time of the whole reunion, I make them braid this together. Y Oscar y Jessica lo hicieron en el momento de la ceremonia, delante de los testigos y delante del Señor, And Oscar and Jessica did this before the Lord during the ceremony, y lo ataron. and they bound it together. Y permanece atado. And it's still bound together. Porque el símbolo de esto Because the significance, the symbol of this, es que si tú incluyes en tu matrimonio a Dios, that if you allow God to come into your marriage, no se va a romper. it will not break. Cordón de 3 dobleces no se rompe. 3 braided cord does not break easily. ¿Y por qué lo quise traer? So why did I want to bring this? Porque estoy hablando de fibra, Because I'm talking about fibers, de hilos, de cordones about ropes que se unen, that unite que se hacen uno and that become one, y no se rompe. and it does not break. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácil. The 3 braided cord does not break easily. ¿Cuántos se van a acordar de esto? How many of you will remember this? Bueno, como los maestros de escuela dominical o los maestros en general siempre usamos ilustraciones para que el alumno no se olvide. Well, the teachers, those who teach the young ones, they use illustrations so we would not forget. Puede ser que usted se olvide de todo lo que yo le diga en este día, It could be that you forget about everything I told you today, pero no se va a olvidar de esto que está viendo. but you will not forget about what you're looking at right now. Y esto significa And this means que los que se unen al Señor that those who unite with the Lord por el proceso de atar, trenzar o torcer by the process of binding, twisting, and uniting, son de la misma calidad de they're Dios, the same quality porque as God, somos imagen de Dios. because we're the image of God. La misma calidad significa que tiene la misma fortaleza. The same quality means it has the same strength. Claro que sin el Señor no somos nada. And of course, without the Lord, we are nothing. Pero Él le plació But it pleased Him hacernos a su imagen y semejanza. to make us to His likeness. Quiere decir que cuando yo me meto en el ámbito espiritual, So it means when I enter into the spiritual realm, empiezo a entender de qué clase de material estoy hecho. I begin to understand by what
material I'm made of. Y empiezo a entender la unidad con Dios. And I begin to understand unity with the Lord. Y empiezo a entender que si yo estoy unida al And I Señor, begin to understand that if I'm in union with the Lord, tengo esas nuevas fuerzas I have that new strength. que es Dios en mí. That is God in me. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. How many say amen? ¿Sabe que cuando Dios nos da una promesa no nos da para que nos sintamos bien, para que nos ilusionemos? You know, when God gives a promise, He doesn't just give it so you can feel good or feel better about yourself. Cuando Dios nos da una promesa, sabe por todas las dificultades que nosotros vamos a pasar. When God makes a promise to you, He knows about all the difficult things you will go through. Sabe las veces que nos vamos a desanimar. He knows the amount of times that you will grow weak. Sabe las veces que vamos a querer tirar la toalla. He knows when you want to give up. Por acá no pasa, ¿verdad? And then that doesn't happen here, Pasa right? por allá, por el sur. Happens over there in the south. Por allá lejos, esos Over there, argentinos. far away, those Argentinians. Nos pasa a todos los seres humanos. It happens to everybody. Yo me doy cuenta que el ser humano es ser humano en todos lados. One thing I've noticed is that human beings will be human beings anywhere you go. En todos lados hay una hermana Pepita. Everywhere you go, there's going to be a sister Pepita. Y yo dije, qué bueno que ya dejé a la hermana Pepita allá en Buenos Aires, esa que, que nos traía tanto problema. Oh, it's a good thing I left behind the sister Pepita over there in Argentina. She's not going to bother me anymore. Pero llegué acá y me encontré con otra hermana Pepita. But I came here to California and I found myself with another sister Pepita. Los seres humanos somos seres humanos en todos lados. Human beings will be human beings no matter where you go. Vengamos del país que It vengamos. doesn't matter what country you've come from. Hablemos el idioma que hablemos. You speak whatever language you speak. Pero But con el Señor, with the Lord, en el reino de in the Dios, kingdom of God, somos hechos de la misma fibra que we are Dios. made of the same fabric. Porque Él nos hizo. Because He made us. Él eligió con cuidado. He chose carefully. Él nos dio de su espíritu. He gave us of His Spirit. ¿Cuántos vamos entendiendo? How many are ¿Cuántos nos understanding? vamos metiendo un poquito más profundo en el How many ámbito espiritual? Are going deeper in the spiritual. Fíjese cómo Dios elige a David So let's see how the Lord chose David. y manda un profeta. He sends a prophet. Manda a Samuel a la casa de Isaí. He sends Samuel to the house Isaí. of Jesse. Jesse, that's right. Y allí están todos los hijos de Isaí, And there are all the sons of Jesse, menos uno. except one. Entonces Isaí dice, bueno, vino el profeta Samuel. So Jesse says, oh, the prophet Samuel's here. Entonces dice, ven Eliab, And he said, please come in. y ven Abinadab, Come to my home. y ven Sama. Y el Señor le está diciendo a Samuel, este no es. And God is speaking to Samuel, and he's looking at Jesse's sons, and he's saying, nope, it's not that one. Este tampoco es. Nope, it's not that one either. Este tampoco es. It's not that one. Y Dios le dice, porque Dios no mira lo que mira el hombre. And God speaks to Samuel, and he says, God does not look at what man looks at. Y pasan allí los 7 hijos de Isaí. And there we see the 7 children of Jesse. Y Samuel le dice, ¿son todos? And Samuel says, is this all of them? No, es que hay uno por allá cuidando las ovejas. And Jesse says, well, no, it's because there's one more over there just taking care of the sheep. Llámalo. Call him. Y cuando entra David, And when David comes in, dice la palabra literalmente the que scripture Samuel lo unge en medio de sus hermanos. the scripture tells us that literally Samuel anointed him in the midst of his brothers. ¡Qué lindo! How wonderful. El Davidcito, el que era un poco más menospreciado, y hay tantas historias acerca de lo que podría haber sido, por qué lo menospreciaban. And the little David, the one who was rejected, and there's so many stories of why he could have possibly been rejected, O por qué no lo tuvieron en cuenta. or why they didn't take him into consideration. El que tenía olor a oveja. The one who would take care of the sheep. El que se conectaba con Dios con sus instrumentos. That young boy who would connect with God through his instruments. El que adoraba cuando estaba solo con el Señor. The one who worshipped when he was alone with the Lord.
delante de todos es ungido rey. Before everybody, he's anointed king. Y a partir de ese momento fue rey. And from that moment on, he became king. No estaba sentado en el trono. He was not sitting on throne Había yet. otro en el trono. There was another person on the Había otro gozando de todo el privilegio de ser rey. throne. There was another who was rejoicing over all the benefits of being king. Pero el que era rey delante de los ojos de Dios a partir de ese momento era David. But he who was king before the Lord's eyes was King David. Ahora, ¿sabía Dios que David se iba a portar mal? Now, did God know that David was going to do wrong Ahí things? veo muy buenos alumnos, ¿eh? ¿Sabía Dios que David iba a adulterar con Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes de David? Now, did the Lord know that David would commit adultery with Bathsheba, with one of the wives of the husbands that was close to David? Usted sabe que los valientes de David daban la vida por David. You know, those who were the brave ones of David would give their life for David. David levanta ese ejército de entre los deprimidos, los endeudados, los que nadie quería. Levanta un ejército de valientes. So from the midst of all those who were depressed and weak, David raises up an army from them. Y David agarra a la esposa de uno de sus valientes. And David grabs the wife of one of his brave ones. Y cuando Betsabé se entera que está embarazada, David manda a Urías al frente de la batalla para que lo maten. And we see that once David learns that Bathsheba is pregnant, he sends her husband to be killed in war. Dios sabía que David iba a ser débil. God knew that David would be weak. Dios sabía que iba a desobedecer. God knew that he would disobey. Recuerden que Dios es eterno Remember that God is eternal, y Él ve desde la eternidad hasta la eternidad. and he sees from eternity to eternity. Él es el comienzo y el fin de todas las cosas. He is the beginning and the end of all things. Él ve desde el principio hasta el final. He is in the beginning and in the end. ¿Cómo es que Dios eligió a David? How is it that God selected David? Y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Scripture tells us that he was a man conforming to God's own heart. Él no lo eligió porque era perfecto, He did not choose him because David was perfect, pero Dios sabía que él se iba a arrepentir, but he knew that he would repent, que iba a pedir perdón, that he would ask for que iba forgiveness, a renovar su espíritu that he would renew his y spirit, que iba a corregir su camino. and that he would correct his path. ¿Cuántos entendemos esto? How many of us understand this? Porque si sacamos y pusiéramos en la pantalla la vida de cada uno de nosotros, Because if we were able to take out our lives and place it on the screen, algunos dirían, no, por favor, some of you would say, no, please don't. borre esa escena. Delete that scene. Dios sabe y conoce nuestra vida, God knows, and he knows our lives. pero no nos elige porque somos But he perfectos. doesn't choose you because you're Nos perfect. elige porque nos ama. He chooses you because he loves you. Claro que David tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado. And of course, David had to live with the consequences Ese of his hijo se sin. murió, That son ended up dying. Dios lo perdonó, God forgave him, pero las consecuencias quedaron. but the consequences remained. Dice la palabra que la espada nunca se apartó de su casa. The Bible says that the sword never departed from his home. Dios no te eligió porque sos perfecto, God didn't choose you because you're perfect, pero sabe but he knows que a pesar de las situaciones que has atravesado, that even though the circumstances you've been through, tú le amas con todo tu corazón you still love him with your whole y heart. tú le And buscas you seek y him. quieres acercarte más a And Él you want to draw near y to quieres him. And you agradarle want to please y Dios him. sabe que vas a pasar al otro lado. God knows you will come to the ¿Cuántos other dicen side. amén? How many of you say amen? Cordón de 3 dobleces, cuerdas, hilos. The 3 braided cord. El artesano, cuando hace una cuerda, un cordón, lo sumerge en el agua The artisan, whenever he's going to make a rope, he submerges it in water first, para que se ablande, so it can become kind of loose para or que, soft, se pueda manejar. so he can manage it a little better.
Porque esa cuerda después tiene que ser resistente una vez que está juntada, una vez que está torcida, tiene que ser resistente. Once that rope is bound together and made into one, it has to be resistant. Entonces la sumerge en el agua So he submerges it in the water, y la prepara para que luego soporte la presión. and then he prepares it so it can support a lot of pressure. Entonces el Señor a nosotros So the Lord with us nos une. unites us. Acuérdese de la palabra kavá. Remember the word kavah. ¿Qué era kavá? What does kavah mean? Atar, Bind, torcer para to unir. twist, to unite. Entonces nos une, nos fortalece y nos sumerge So he unites us, he strengthens us, and he en el submerges agua, us in the water, en el agua de su palabra. in the water of his word. Constantemente tengo que oír la voz de Dios. I constantly have to hear the voice of Dice the la, Lord. dice la misma Biblia que la palabra es como agua que nos limpia. And the Bible teaches us that his word is like a water that El cleanses Señor us. habla constantemente del agua The Lord speaks about water. y el constantly. agua relacionada al Espíritu. And the water, it represents the Spirit. Dice que el que cree en mí, como dice la Escritura allí en San Juan capítulo 8, de su interior correrán como ríos de agua viva. In John chapter 8, the Lord is teaching us that those who believe in him, there will flow rivers of living water. through them. Constantemente tengo que oír la voz de I Dios. constantly have to hear the word of the Lord. En estos 40 días de ayuno y oración, In these 40 days of fasting, es mi and clamor que todos escuchemos la voz de Dios. it's my cry unto the Lord that we would all hear the voice of God. Cuando usted se acerque a la palabra y usted lea en la Biblia, que pueda escuchar la voz de Dios. When you draw near to the word, and it's my prayer that you would hear the voice of the Lord. Puede ser que no la escuche audiblemente, pocas personas escuchan audiblemente la voz de Dios. It could be that you don't hear it audibly, but very little people hear the voice of God audibly. Puede ser que la escuche en su espíritu, It could be that you hear it in your spirit, pero tiene que escuchar al Señor cuando usted lee la palabra. but you must hear the Lord when you read the word of God. Porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Because the word of the Lord is alive and active and sharper than any two-edged sword. Dios le habló a Abraham y le dijo, So God spoke to Abraham and he said this. ve al Moriah y ofrece a tu hijo en holocausto. He said, go to Mount Moriah and offer up your son. ¿Qué significaba eso? Que lo tenía que matar. What does it mean? It means that he had to kill him. Y seguramente Abraham dice, ay, pero Señor, repítemelo de nuevo porque me parece que escuché mal. And surely he says, God, you need to repeat this because I don't know if I heard you correctly. No, dice la palabra que Abraham, imagínese el hijo de la promesa, Imagine Lo- the son who was lo of the promise. tenía ahí después de tanto orar, después de tanto sufrimiento, después de haberse equivocado. He had him there with him, and after all these things that he went through, El hijo que les trajo risa, the son who brought laughter to their lives, el hijo que era vida dentro de la casa. the son who was the life of the house. Imagínense que eran más abuelos que padres, Abraham y Sara. Can you imagine there were more grandfather and grandmother than actual parents? A ese hijo, That son, Dios le pide que lo ofrezca en holocausto. God asks of Abraham to sacrifice his son. Y como Abraham estaba unido a And Dios, just because Abraham was united with the Lord, Abraham era un profeta de Dios, Abraham was a prophet of the Lord con todos los errores, with all of his errors. pero era profeta de He Dios. was a prophet of the Lord. Amaba a Dios, He loved God. era amigo de Dios. He was a friend of God. Entonces Abraham obedece, So Abraham obeys. hace el altar, He makes an altar there. toma al niño y lo pone. He Recuerde takes the que child, Recuerde que cuando ellos iban, él dijo, adoraremos y volveremos. and if you remember, he says, we will go up and we will worship and we will come back down, he said. Abraham estaba profetizando. Abraham was prophesying. Por eso les digo que no nos damos cuenta, pero entremos en la dimensión del Espíritu, porque estamos hechos
de la misma fibra que And Dios. that's why I continuously say we must unite with the voice of the Spirit, with the spiritual realm, because we're made of the same cloth and same Para fabric. decirlo de una manera más sencilla, To say in a simple way, nuestros hijos que cargamos en nuestros vientres, las mamás, our children, which we carry in our stomachs, the moms obviously, tienen nuestra genética they have the same genetics y la genética del papá. and the same genetics as the father. Y nosotros tenemos la genética del papá. But we also have the same genetics as our father. Si nosotros entendemos eso, And if we understand this, vamos a empezar a andar en otra then dimensión. we will walk in a different dimension. Entonces Abraham obedece. So Abraham obeys. Y cuando pone al niño allí sobre el altar atado And when he places Isaac there on the altar y levanta el cuchillo, and he raises up the knife, se le aparece un ángel y ahora le dice, no lo mates. there comes an angel and he appears to him and he says, don't kill him. Imagínese que Abraham no hubiera escuchado a Dios Could you imagine if Abraham did not hear the voice of the Lord? o hubiera empezado a alegar con Dios. Or if he would have began to argue with the Lord? No, pero Señor, si me dijiste que lo mate y ahora que no lo mate, pero al final ¿en qué quedamos? Well, no, it's because, Lord, you told me to kill him, and then you're saying no. Well, what do I do? No. A ver, yo escuché bien la primera vez, me dijiste que lo mate. No, I heard correctly the first time you said to offer him, Y ahora escucho no lo mates. and now I'm hearing, don't do it. Y empezamos, diablo te reprendo. And we begin, Y sal. Satan, I bind you in Jesus' name, leave. Y nos empezamos a confundir. And we begin to be confused. Pero qué importante es tener el oído afinado. But how important is to have your ear tuned, El oído en el cielo. your ear connected to heaven. A veces digo, no me manden tantos mensajes porque necesito poner mi oído más cerca del cielo. Sometimes I say, don't send me so many messages. I need to hear the voice of heaven. Dios te puede hablar todos los días. God can speak to you every day. El Señor nos mete en el agua y nos dice, tienes que escuchar mi voz todos los días. The Lord submerges us in the water and he says, you need to hear my voice. Miren, hermanos, every day." estamos en este tiempo donde más palabra tenemos que comer. We're in the times where we must eat the word of the Lord, Y que esa palabra se haga palabra rema. and that this word would be a word that takes root. ¿Y qué significa eso? Que tú estás escuchando esa palabra de parte de Dios y es Dios que te lo está diciendo a ti. No es para todo el mundo en ese momento, si bien la palabra de Dios es para todo el mundo, pero en ese momento esa palabra es para ti. And what does that mean? It means that when the Lord speaks to you directly, that word is for you. Though the word of God is for everybody, when God speaks to you, it means it's for you directly. Es que es viva, It's because it's alive. es viva. It's alive. Aleluya. Hallelujah. Y cuando Dios da una palabra profética, es la vida del Espíritu y el soplo del Espíritu. Ezequiel vivirá en estos huesos. And when the Lord releases a prophecy, there's a wind of the Spirit. There's a life of the Spirit. Just like Ezekiel, he said, will these dry bones live? Hasta que Dios le dice, profetiza. Until God says, prophesy. Habla, Speak. habla vida. Speak life. Ese es otro mensaje. That's another message. Dios nos sumerge en las aguas, God submerges us in the waters, aún en medio de las tormentas, even in the midst of your storm. porque sabe que vamos a salir del otro lado. Because he knows we will come out through the other side. ¿Cuánto tuvo que pasar el apóstol Pablo? How many things the Apostle Paul had to go through? Iba camino a Roma, He was on his way to Rome. preso, He was bound, pero estaba unido al Señor. but he was in union with the Lord. Dicen que en esa embarcación iban casi 300 personas. It says that there was about 300 people on that boat, Y naufragaron. and they crashed. Dice, sufrimos de todo They suffered a bunch of things para aprender just to learn que Dios está con nosotros that God is with us, y que Dios puede resucitar hasta los muertos. and God can even raise the dead. Cuando las fibras están unidas, cuando nuestra vida está unida al Señor, cuando estas fibras están unidas When the fibers are united, when these fibers are in one, made one, y el Señor nos mete en el agua and the Lord submerges us in the water, y empieza a retorcer las fibras and he begins to pull apart the fibers para que se unan. so they can be one. Y luego el artesano, estoy hablando del artesano y estoy hablando de Dios, que es nuestro artesano. Then the artisan, and comparing it to God, because God is an artisan himself, Lo pone al sol para que se seque. he places it in the sun so it can dry, Y eso es imposible de romper. and it's impossible to break.
cordón de 3 dobleces no se rompe. The three braided cord does not Está break. unido. It's united. Y así nuestra vida tiene que estar unida al And Señor. that's the same way our life must be in union with the Lord. Entonces, kavá, ¿qué era kavá? So kavah, what was kavah? Era atar. It's to bind. Y cuando yo me estoy atando, And when I'm binding myself, yo decido atarme I decide to bind myself a alguien que no tiene to límites. somebody who has no limits. Hay gente que se ata a personas, There's people who bind themselves to gente que se people. ata al diablo a través de las cosas que hace. People who bind themselves to Satan through certain rituals or things that they do. Pero yo me estoy atando a alguien que no tiene límites, But I am binding myself to somebody who has no a alguien que limits. está en otra dimensión. Someone who's in a different dimension. Porque cuando estamos en la dimensión natural, Because when we're in a natural dimension, en matemáticas 2 más 2 es 4. in mathematics, 2 plus 2 is 4. Pero en la dimensión espiritual, But in the spiritual realm, en la dimensión del cielo, in the dimension of heaven, 5 panes y 2 peces alimentan a 20,000 personas. five loaves of bread and 2 fish feed thousands. Ah, pero es que la Biblia no dice 20,000. Even though the Bible says about 20. La Biblia dice 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000. The Bible speaks to us and says that 5 loaves of bread and 2 fish fed thousands. Sin contar las mujeres y los niños. 5,000 to be exact, and that's without counting children or women. Quiere decir que pueden haber sido más de 20,000. So it could be that there was more than 20,000. 5 panes y 2 peces. 5 loaves of bread and 2 fish. Cordón de 3 dobleces no se rompe. 3 braided cord does not break easy. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to get on your feet today. La parte que no nos gusta And the part that we don't like, es la parte donde hay que torcer para que se unan las it's fibras. the part where he has to twist the cords together to Y es, la, unite. y es la parte que nos puede llegar a doler And it's the part that can even hurt us maybe, o hacer sentir or incómodos. make us feel uncomfortable. Porque cuando el Señor nos va torciendo Because when the Lord begins to para twist, unirnos, to unite us, estoy hablando del artesano, I'm speaking about the artisan. entonces el Señor empieza a cambiar nuestra mentalidad. So then the Lord begins to change our mentality. Y si hay algo que nos impide tener muchas victorias, And if there's something that es blocks nuestra us, mente finita. if there's something that blocks us from obtaining victory, it's our finite mind. Nuestra mente calculadora, It's our mind that calculates everything. nuestra mentalidad del mundo, It's our mentality of the world, la mentalidad que trajimos de nuestra familia, the mentality that we've come to have through our families. que a veces se transforman en fortalezas imposibles de derribar. That sometimes it becomes strongholds that become impossible to break or difficult to break. Entonces, en ese torcer de Dios nos está cambiando la manera de pensar So in that twisting that the Lord does to bind, y He nos está changes us, cambiando la manera de hablar and He changes the way we speak para nuestro bien. for our good. Ya no podemos estar hablando como todo el mundo habla. We can't speak the way everybody else speaks anymore. Ah, porque este país es un desastre. Because this country is a disaster, Y los gobernantes son más ladrones unos que otros. and the governors are thieves, Y nosotros nos contagiamos de eso. and we don't depend upon them. Y no podemos estar hablando así y a la vez alabando al Señor. And we can't be speaking this way and then worshiping the Lord the same way. Entonces nos va torciendo So the Lord begins to twist and y nos bind pone al us, sol and He puts us in the para sun. que eso se une. Haga una prueba con hilos o con fibras. Haga todo este proceso del artesano y va a ver que después que lo moja y lo une y lo retuerce y lo pone al sol, no lo puede separar. And I want to encourage you, do this test yourself. Get some cords, submerge them in water, bind them together, put in the sun, and you're going to see that it does not break. Primera de Corintios 6:17 dice, The 1 Corinthians chapter 17. pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. It says, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. But those who join with the Lord are one spirit with him. Un espíritu, hermanos, One spirit, brothers con and el sisters, Señor. with the Lord. Y espíritu en la palabra está relacionado con el soplo de vida de And Dios, the spirit in the Bible is the blowing of God, the breath of God. con el ruá de With Dios, the ruach
of the Lord. con lo que Dios hizo con Adán cuando le dio vida. It's what the Lord did with Adam when he blew into his nostrils. Sopló y tuvo vida. He blowed and there was life. El que se une al Señor, Those who unite with the Lord, un espíritu es con Él. one spirit are you with him. Aguarda a Jehová, dice la palabra, espera en Él. The word of the Lord tells us to wait upon the Lord. Salmo 37:7, espera en Él. Psalm 37:7 says, wait in him. Salmo 37:9, los que esperan, Psalm 37:9 says, those who wait, los que se unen al Señor heredarán la tierra. those who unite with the Lord will inherit the land. Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que esperan en Él. In the book of Lamentations it says, good is the Lord for those who wait upon him. Los que esperan son los que reciben la bendición. Those who wait are the ones who Los que receive están the atados blessing. al Señor Those who are bound to the son los Lord que reciben las nuevas are fuerzas. those who receive the strength. Y son esos que levantan las alas como las And it's those águilas. who lift up their wings like eagles. Y son esos que aunque corran no se van a fatigar. And it's those who, even though they run, they will not grow tired. Estoy a punto de tomar un avión. I'm about to get on a flight myself. Tengo que an confiar en el airplane. piloto, I must trust in the pilot, pero más confío en el Señor. but I must trust in the Lord overall. Cuando el avión está desplegando, tiene que usar toda la potencia para alcanzar altura. So when the airplane is beginning to depart, it must use all its energy to be able to reach great heights. Y el piloto busca una corriente de aire. And the pilot searches for a wind. Entonces se establece para estar volando a cierta altura. So then he establishes himself to be able to fly within the Porque range. en la corriente de aire puede flotar el avión y no gastar su energía. In that current of the wind that there is, the airplane can float easily. Y el águila hace exactamente lo mismo. And we see that the eagle does exactly the same. El águila se eleva, se eleva, se eleva, se eleva hasta que agarra una corriente de The aire. eagle flies high and higher and higher until he finds a wind. Y esa es la posición del águila. And that's the position of an eagle. Es el que puede volar más alto. Is that one who can fly the highest. Voy a predicar pronto de las águilas. I'm Me gonna gusta. preach soon about the eagles. I like it. Espera en el Señor. Wait upon the Lord. Los que esperan en el Señor. Those who wait upon Los the que Lord. están atados al Señor. Those who are bound to Esos the Lord. son los que reciben esas nuevas Those are the fuerzas. ones who receive the new strength. Let's Oremos. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Qué lindo que es esperar en ti. How wonderful it is to wait upon you. Cuando aprendemos a esperar. When we learn to wait. Cuando no nos desesperamos. When we don't grow tireless. Cuando aprendemos a confiar. When we begin to trust you. Señor, porque tantas veces nos hemos desesperado. Lord, because many times we've grown anxious. Tantas veces nos hemos frustrado. We've become frustrated Hasta que dijimos, toma control de esto. until we said, Lord, take control of this. Padre, ayúdanos a entender la dimensión del Espíritu. Lord, help us to understand the dimension of the Spirit. No queremos estar atados a este mundo, We don't want to be bound to the world, a los afanes de este mundo, to the things that captivate us of the world, a ideologías de este mundo, to ideologies of the world, a trabajo, trabajo, trabajo. of work, 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 work. Y de repente todo lo espiritual desaparece. And all of a sudden, all the spiritual leaves. Queremos estar atados a tu Espíritu, Lord, we want to be bound to your Spirit, donde tú cambias nuestra mentalidad, where you change our mentality, donde aprendemos a confiar, where we learn to trust you, donde aprendemos a volar más alto, where we learn to fly higher, donde está el oxígeno del cielo. where the oxygen of heaven is. Espíritu Santo, te pido en este tiempo Holy Spirit, I ask que you vamos a comenzar como iglesia, that we will begin as a church, que podamos entender que necesitamos estar atados a ti,
that we would understand that we have to be bound in union with you, y que tenemos tu ADN, and Señor. that we have your DNA. Y que muchas veces las cosas no nos salen porque queremos hacer un poco las cosas del mundo y las cosas espirituales. Y así como el agua y el aceite no se pueden juntar, tampoco la carne y el espíritu. And many times we try to do the things of the world, but things don't turn out the same way that we thought because the oil and the water cannot mix. Tampoco la carne y el espíritu se pueden juntar. So in the same way, the flesh and the spirit cannot mix. Ayúdanos a entrar en esta dimensión. Help us to enter into this dimension, Lord. ¿Cuántos le dicen al Señor en este día, quiero estar atado a ti? How many of you say today, Lord, I want to be bound to you? Porque estoy hecha de la misma fibra que tú. Because, Lord, I'm of the same cloth as Tú you. me hiciste, Lord, you made me. tú me diste vida. God, you gave me life. Tengo tu genética, I have your genetics. tú me conoces. You know me. Tú eres el que sabe más de mí que yo mismo. Lord, you know me more than I know myself. Yo quiero estar atado a ti, Lord, I want to be bound como in nunca union with you, antes, like como never nunca before, like never antes. before. Señor, mira esas manos y yo levanto también la Lord, mía. Look at those hands, Lord. I also lift my hand as En well. este tiempo, en los últimos Lord, tiempos in these times in the de last tu iglesia, days, your church, sobre esta tierra, over this earth, yo quiero estar más atada a ti que nunca. Lord, I want to be bound to you like never before. Quiero hacer tu voluntad. God, I want to do your will. Quiero agradarte. I want to please Quiero you. escucharte I want to hear you a cada instante. every instant, Lord. Aunque me digan fanática, Even though they say you're a yo fanatic, tengo un padre que me I habla. have a Father who speaks Yo to tengo un Dios que vigila mis me. pasos. I have a God who looks after my footsteps. Yo tengo un Dios que me aconseja aún en las I noches. have a God who speaks to me and gives me counsel at night. Yo tengo un Dios que ve mi futuro. I have a God who sees my future. Padre, quiero estar atada a ti. Father, I want to be bound to Y you. Señor, mientras estoy atada a ti, Father, as I'm bound to you, que el bien y la misericordia me sigan, that the goodness and your mercy will como follow dice me, tu palabra. just as the word says. Que tus bondades y tus misericordias se renueven cada mañana sobre mi vida, That the goodness and the mercy of the Lord would renew over my life every day, pero también sobre mi familia, as well over my family, sobre mi iglesia, over my church, sobre todo lo que toque. over everything I touch. Señor, hazme invisible al enemigo, Lord, make me invisible to the enemy. pero que donde yo pase deje huellas de evangelización. But wherever I would walk through, I would leave a Que donde footprint yo pase deje of la vida del evangelism. Espíritu. That where I would walk through, there would be the life of the Spirit. Que donde yo pase se pueda ver tu That where presencia. I go through, there would be the presence of the Lord. Que donde yo pase el perfume de tu Espíritu, That where Señor, I- quede. I would walk through, there would be the perfume of your Spirit. Más que nunca en este tiempo More than ever, like te never before. necesito. In this time, we need you. Pero los que esperan a Jehová, But those who wait upon the Lord, pero los que están atados a Él, those who are bound to Him, recibirán nuevas fuerzas will receive new strength. y levantarán las alas como las águilas They shall mount up their wings like eagles. y correrán y no se cansarán, They shall run and not be weary. caminarán y no se They fatigarán. will walk and not be Padre, faint. llévanos a todos a esta dimensión del Espíritu. Father, take us all to this dimension of the Spirit. Aleluya.